से बड़ भाईटा आमर गोटे चढ़ीगला आम से रास्तार चढ़िलु कि रास्ता हूँ यहीटा हौ संस्था चालू भल होटल चली पारे आई इच्छा क्यों हेलो सांग मैंने आज एक नुआ ब्लॉग को आपण मानक स्वागत आपण मैंने थंबनेल देखि जानि पारथिबे आम ओडिशार उच्चतम पर्वत शृंग देवमाली जहाँकि कोरापुट अवस्थित आज ता उपर संपूर्ण भाव ब्लॉग टी बनुची तो आपण मैंने दयाकर देखंतु। जयपुर टाउन पाखर देवमाली पाखापाखि 70 किलोमीटर मु आ मो सांग आम 10टा सुधा बाहरी गलु। जयपुर देवमाली जावाक प्रथम कोरापुट दे जावाक पड़ो तो जयपुर कोरापुट मध्य एक बड़ घाटी अच्छी से घाटी दे फास्ट आम जाइलु। आपण मैंने देखिपे घाटी केमी ट्रक ब्रेक फेल होची तो आम फास्ट टाइम ये घाटी गाड़ी नहीं जाइलु तो आमको डर लगुला गाड़ी को साइड करी आस्ते आस्ते आम धीरे धीरे घाटी उपर चलू। आपण मैंने देखिपे घाटीर दृश्य घाटी रे को स्पीड रे पिला माने गाड़ी चलाउछन आपण माने देखि पड़थिबे हमर एते एक्सपीरियंस नाही ये घाटी रे गाड़ी चलाइबा तो टिके टिके डर लागुथिला तथापि आमे धीरे धीरे चलिलु आगु। वर्तमान आमे जयपुर टाउन ठारू पाखापाखि 100 रु 150 फुट उच्चतार आमे घाटी रे जाउछु आपण भलसे लक्ष्य करथिबे। बाटर बहुत खरा होता आम से गोटे मार्केट अटकिलु और सनप्रूफ ग्लासेस दुईटी किणिलु। आम जा बाटर बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ देखिलु ए पहाड़ देखी आम एंजॉय कलु से बाटे आम चलु आग को बहुत बाट जावापर आमको एक रेस्टोरेंट मिलला जार नाम होची देसिया देवमाली रेस्टोरेंट। देखिए रेस्टोरेंट फ्रेश हो सारा आम मेनू देखिलु मेनू देखा आम दुईटी बिरियानी ऑर्डर करूँ दुईटी बिरियानी तार एत टेस्ट भी बाग नाला तथापि से पाखे कौन होटेल नार आम बाध्य
बिरियानी दुईटी खाइलु तो खाया पर पुणी बाहरी गलु देवमाली जावाई देवमाली घाटी आम चढ़ीगलु। देवमाली घाटी बहुत क्रिटिकल थिला आम स्कूटी नहीं जाइलु सो धीरे धीरे जाइलु। रास्ता लिटराली एते खराब मु एमती रास्ता केवे भी देखिनी। गवर्नमेंट से कौन करुच्ची के जानी देखिपारे रास्ता केमती प्याच पड़ी आम गला रास्ता सब कम होता तो स्कूटी नहीं जावाटा भारी डेंजरियस तथापि आम धीरे 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 चलू आगू। फाइनाली आम आसी पहुँच गलु देवमाली को लगिकी थिबा पहाड़ उपरे। सेठी आम स्कूटी लगी टिकेट करूँ। आपण मैंने बोर्ड रे देखि पारुथिबे केउ गाड़ी पई केते टंका रखा जाइछि। आपण मैंने भलसे देखि नियंतु। बर्तमान आम आसी पहुँची गलु देवमाली गाड़ी पार्किंग पाखे। तो गाड़ीटा पार्क करदे आम बर्तमान बाहर पदयात्रा कहीं ऊपर रास्ता ना तुमको पादे चली जावाक पड़ो। तो रास्ता आपण मैंने देखिपे केमितिया रास्ता है ये आम चली चली आगू चलू। आपण मैंने देखिपे आम केमितिया रास्ता आगक आगू जाऊँ। मो सांगर टिके पावर अधिका मैरेज करनी तो आगू पड़ चलू आगक आगे देखा रास्ता केमी अच्छी यही आइला आज मार्केट घंटिला बहुत सुंदर रास्ता।
ଅକ୍ସିଜେନ ନ ମିଳିଲେ କ'ଣ ତମେ ବେହୋସ ହେଇଯିବ ଭାଇ ମାନେ ଏକରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ହଉନଥିଲା ଯୋଉ ଧଇଁ ସଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଟାବଲେଟ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ନେଇକି ଯାଉଥିଲୁ ଏତିକି ଚଢିଲୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ପାଟିରେ ନ ପକେଇଲେ ହଇରାଣ ହବ କୋଉ ପଟେ ବାଟ ଏଇ ଦେବା ରୋପ୍ କରିବା କଥା ହଁ ରୋପ୍ ରୋପ୍ କିରଣ ପକେଇବା କଥା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ବୋର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୋର୍ଡ ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ ରୋପ୍ ପକେଇବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଗାରେଟ ଛାଡିନି ଆଉ ଜୀବନରେ ହବନି ଏଇଥର ଜଣା ପଡିଲା ଆମେ ଫିଜିକାଲ କେତେ ଆଣିଛୁ ହବା ଖାଲି ଦେଖା ହଉଛି ବଦନ ଏଇଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ ଭିତରେ ହଁ ପା ମାନେ ଭାବ ସେଠି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଲେଡିଜ ପଳେଇଛନ୍ତି ହଁ ଭାଇ ଆମ ବାପଗଣ୍ଡୁ ସାଙ୍ଗ ଚାରିଟାକ ଭାଇକା କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ଚଢିଗଲେ ସେମାନେ ପଳେଇଲେଣି ଉପରେ ସିଏ କେତେବେଳୁ ବସିଲେଣି ରିଟର୍ନ ଦେଇ ଆଇଛ ସେଇପଟେ ଚଢା ଚଢି ଭରା ଦେଇ ଭାଇକୁ ଉପରକୁ ଦେଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ରିଟର୍ନ ଯାଇକି ଆସିଛ ଏସବୁ ବନା ହେଇଛି ନା ରୋଡ କରାହେଇଛି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଭଲ ଅଛି ଆରାମସେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ ସାଇଡରେ ପ୍ୟାକ୍ ଦିଆହେଇଛି ନା ଚାଲି ପାରୁନ କୁନ୍ଥଉଛୁ କଣ ଅଛି ତ ତୋ ପାଖରେ ନା ଦେଇଦେଲୁ ତୁ ନକରି ଆସିଲ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛି ଚାଲିପାରିବେନି ଆଇଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତାଟି କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇଛି ତାପରେ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଉଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଟିକେ ଏନର୍ଜି ଅଧିକା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏନର୍ଜି ଜେନେରେସନ କରୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ରିରେ ମିଳୁଛି ତ ସେ କରେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଚାଲିଛି ମୋର କରେଣ୍ଟ ଡାଉନ୍ ଅଛି ତଥାପି ଆମେ ଯିବା ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଯିବା ସେଠି ଭିଉ ନବା ଦେଖିବା ସେ ଦୃଶ୍ୟ କେମିତିକା ଆପଣମାନେ ସାଇଡ୍ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସ ଭାଇ ଆସ ଆଗକୁ ଦେଖି ଆସ ଆମ ପଛରେ ଯୋଉ ଭାଇ ଆସୁଥିଲେ ସେ ଭୟରେ ଆଉ ଆସିଲେନି କହିଲେ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି କାଳେ ଗଳି ଗଳି ପଡ଼ିବି ତ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଣ ମଣିଷ ହାତୀ ବାଘ ଭାଲୁ କିଛି ବି ଥିବେ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଉ ହାତୀ ତ ପଛପଟେ ରହିଗଲେ ଆସିବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ଦେଓମାଳି
परिश्रम करिया पड़ियो देखिबा से बड़ भाईटा आमर गोटे चढ़ीगला आम से रास्तार चढ़िलु कि रास्ता हूँ यहीटा संस्था चालू भल होटल समुद्र कूला पारादीप कौन कहीहब आपटे रहा आसतु सारे जीवा आम गोटे गोटे चलीचे अल्पटे रहा कौटी पटे जी एनर्जी टोका आगू आगू चलले बहुत एनर्जी तांकर आम भी पछे पछे जा आ किसी सेकेंड भीतर आम पहुंची जा गंतव्य स्थल सारे पहुंची गले फाइनाली पहुंची गले फाइनाली आम पहुंची गलु ओडिशार उच्चतम शृंग देवमाली रे देखंतु टॉप एरिया बोली तो